अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अर्शद वहीद चौधरी और आप देख रहे हैं AWC एक्सक्लूसिव्स। जैसा कि आप जानते हैं कि वफाकी हुकूमत ने महीने के आखिरी 4 दिन ख़त्म होने का भी इंतज़ार नहीं किया और रवायत के मुताबिक ओगरा की समरी के बरअक्स खुद वज़ारत पेट्रोलियम की तरफ से समरी इनिशिएट की गई और उसके बाद वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना के ज़रिए वज़ीर आज़म से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के लिए मंजूरी हासिल की गई और फौरी तौर पे ये इजाफा जो है वो नाफिज़ अमल भी हो गया। वफाकी वज़रा ना सिर्फ इस इजाफे को दिफा कर रहे हैं बल्कि वफाकी वज़ीर उमर अयूब का ये कहना है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में उस हद तक इजाफा नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था। अभी भी वो इससे ज़्यादा इजाफा आलमी मंडी के नरखों के हिसाब से बनता है कि जो कि पाकिस्तान में होना चाहिए था। नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि वफाकी हुकूमत जो है वो इससे ज़्यादा नरख पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ाने के हवाले से बेबस आप उसे कह सकते हैं या उनका बस नहीं चला कि वो उससे ज़्यादा नरख वो कर सकते, क्योंकि इसमें एक प्रोविज़न जो आइन के अंदर दी गई है वो उन्हें रोकती है, जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के नरख मैक्सिमम जितने टैक्सेस आयद करने के बाद बढ़ाए जा सकते थे वो मैक्सिमम टैक्सेस आयद किए हैं, इससे ज़्यादा वो टैक्स आयद कर नहीं सकती थी। इसका बैकग्राउंड हम आपको बताते हैं कि 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का जब आखिरी साल था तो उन्होंने फाइनेंस बिल के अंदर ये एक प्रोविज़न रखी थी कि पेट्रोलियम लेवी जो है कोई भी हुकूमत उसमें उस प्रोविज़न के तहत उसे बाउंड किया गया था कि कोई भी हुकूमत 30 रुपये पर लीटर से ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी आयद नहीं कर सकती और जो भी हुकूमत 30 रुपये से ज़्यादा आयद करेगी वो गैर कानूनी अमल होगा। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून का उससे भी पहले दौरे हुकूमत जो रहा उसमें उन्होंने पेट्रोलियम लेवी की मद में जो है वो पैसे आयद करते थे, टैक्स आयद करते थे, वो अमूमन 10 रुपये से कम ही होता था। और आखिरी साल उनका 2018 का जो था उसमें भी ये पेट्रोलियम लेवी 10 रुपये तक थी। लेकिन अगर हम बात करें कि पेट्रोलियम पे जो मसनूआत पे 3 तरह के टैक्सेस आयद किए जाते हैं, जिसमें एक पेट्रोलियम लेवी है, एक जनरल सेल्स टैक्स है और तीसरा जो टैक्स है वो कस्टम ड्यूटी का होता है। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इसने 2018 में जब इनकी हुकूमत आई तो उसके बाद इन्होंने इस पेट्रोलियम लेवी को जो कि 10 रुपये थी उसमें बतदरीज इजाफा किया और उसको पहले मरहले में सितंबर 2019 में 15 रुपये पर लेके गए और उसके बाद अभी भी पेट्रोलियम मसनूआत की पर लीटर कीमत पे पेट्रोलियम लेवी जो है वो 30 रुपये आयद की गई है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फाइनेंस बिल में जैसे मैंने कहा प्रोविज़न है कि 30 रुपये से ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी आयद नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम पेट्रोलियम लेवी जो है वो मौजूदा हुकूमत की तरफ से आयद की जा चुकी है पेट्रोल और डीजल पे। और इसी तरह जो कस्टम ड्यूटी है वो भी ली जा रही है, लेकिन जो जनरल सेल्स टैक्स है वो 17% इस वक्त पूरे मुल्क में जैसे आप जानते हैं उसकी शरह GST की वो 17% है, तो वो भी मैक्सिमम जो रेट है 17% का वो पेट्रोलियम मसनूआत पे पर लीटर पे 17% वो भी चार्ज किया जा रहा है। तो इस वक्त अगर हम बात करें कि मौजूदा हुकूमत जो ले रही है मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में, तो उसमें पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 30 अप्रैल 2018 को अगर हम देखें तो उस पर जो टैक्सेस की शरह थी वो तकरीबन 32% तक थी जो आयद किया गया था हुकूमत से, जिसमें पेट्रोलियम लेवी थी जैसे मैंने कहा, GST और इसी तरह कस्टम ड्यूटी। और लेकिन 31 जुलाई 2018 को टैक्स जो है इसकी शरह को पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमत थी उस वक्त वो तकरीबन 77 रुपये पेट्रोल की कीमत थी, तो उसको उन्होंने 23% यानी कि कम किया और पेट्रोलियम मसनूआत पे टैक्सेस की शरह मजमूई तौर पे 23% होगी। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो अगस्त 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये जो टैक्सेस की शरह थी इसमें इजाफा किया और मजमूई तौर पर टैक्स जो है वो 38 रुपये 45 पैसे तक बढ़ा दिया। और फिर उसके बाद इसी साल मई के अंदर इस टैक्सेस में और इजाफा करते हुए इसको तारीखी तौर पे 121% तक लेके जाया गया और उस वक़्त जो पेट्रोल की कीमत थी उसमें 33 रुपये जो असल कीमत थी, लेकिन उसमें ये तमाम जो टैक्सेस हैं वो आयद करने के बाद 121% टैक्सेस हैं वो इसमें आयद किए गए और पेट्रोल की कीमत 75 रुपये जो है वो की गई। लेकिन अब जो गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल की मसनूआत की कीमत जिसमें ये पेट्रोलियम लेवी को मैक्सिमम तक बढ़ाया गया, GST को मैक्सिमम तक बढ़ाया गया और फिर कस्टम ड्यूटी आयद करने के बाद इस वक्त तक इसमें पेट्रोलियम मसनूआत पे जो हुकूमत टैक्स ले रही है वो 80% से ज़्यादा मौजूदा कीमत के अंदर पर लीटर आप
عوام یعنی کہ ٹیکس دے رہے ہیں اور ان پہ یہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے، اور اس طرح پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے سے زیادہ کی گئی ہے۔ تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ اگر بتائیں کہ یہ قیمت بڑی کیوں ہے، اس میں 3 اہم کردار ہیں جن کی وجہ سے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی گئیں۔ ان میں سے ایک معاون خصوصی پیٹرولیم ندیم بابر ہیں، دوسرے مشیر خزانہ جناب حفیظ شیخ صاحب ہیں، اور تیسرے وزیر اعظم کے سیکرٹری جو ہیں اعظم خان وہ شامل ہیں۔ اور ہمیں ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز تھی انہوں نے ندیم بابر صاحب سے ملاقات کی، ان کو قائل کیا، اور انہوں نے یہ قائل بلکہ کیا کیا، انہوں نے واضح طور پر تھریٹ کیا کہ وہ کم نرخوں پہ پیٹرول نہیں دے سکتے، قیمت میں اضافہ کیا جائے، جس کے بعد انہیں اس میں ان کا رول سامنے آیا، اور پھر آئی مارکیٹنگ کمپنیز نے ندیم بابر صاحب کے ساتھ مل کے یہ ایک سمری جو ہے وزارت پیٹرولیم سے انیشیٹ کی، جس میں اوگرا جو ریگولیٹری باڈی ہے اس کو بالکل نیگیٹ کر دیا گیا، حالانکہ وہ ایک آئین کے تحت بنی ہوئی باڈی ہے اور وہ بھی کیبنٹ ڈویژن کے انڈر کام کرتی ہے، لیکن اس میں اس کا ریگولیٹر کا جو کردار تھا اس کو بالکل نفی کر دی گئی اس کی، اور پیٹرولیم منسٹری نے خود ہی سمری انیشیٹ کی۔ اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب کے پاس وہ لے کے گئے۔ حفیظ شیخ صاحب نے جب دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس کی منظوری نہیں دیں گے، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اس کو ہم اس اینگل سے بڑھا سکتے ہیں کہ جی ہم وزیر اعظم صاحب کو یہ قائل کریں گے کہ موجودہ فوری طور پہ یہ پیٹرولیم کے نرخوں میں ٹیکس بڑھانے کے بعد جو حکومت کا ٹیکس کا شارٹ فال ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، اور یہ تقریباً 4 سے 5 دن میں وہ 30 سے 40 ارب روپے اکٹھے کر لیں گے، اور نیکسٹ جو ابھی 1 جولائی سے مالی سال شروع ہوگا اس میں بھی 400 سے 500 ارب روپے انہیں ٹیکس کی مد میں مزید وصول ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ٹیکسز کی مد میں یہ جو رقم ہے یہ حکومت کے لیے ایک فزیکل سپیس مہیا کرے گی، تو اس لیے اس کو بڑھایا جانا چاہیے، اور ایسے ہی انہوں نے کیا۔ انہوں نے اس سمری کو وزیر اعظم کے پاس وہ لے کے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں انہیں ان ٹیکسز کے اعداد و شمار ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے اور یہ ریلیف حاصل کرنے کے لیے حکومت کے لیے انہوں نے یہ تمام بوجھ جو ہے وہ عوام پہ منتقل کر دیا۔ وزیر اعظم سے انہوں نے منظوری لی، اور یوں یہ 3 جو کریکٹر ہیں اس کا اس میں رول ہے جنہوں نے وزیر اعظم کو قائل کیا اور ان سے یہ سمری پہ دستخط کروائے، اور جس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ پیٹرولیم لیوی میکسیمم 30 روپے آپ عائد کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے عائد کی۔ جنرل سیلز ٹیکس میکسیمم آپ 17% عائد کر سکتے ہیں، وہ حکومت نے عائد کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وفاقی وزیر منصوبہ بندی عمر ایوب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ قیمت بڑھائی جا سکتی تھی یا بڑھنی چاہیے تھی عالمی منڈی میں جو نرخ تھے اس کے مطابق، لیکن انہوں نے یہ نہیں بڑھائی۔ لیکن وہ عوام کو حقائق بتانے سے گریزاں ہیں کہ حکومت کے بس میں صرف اتنا تھا کہ وہ میکسیمم 30 روپے پیٹرولیم لیوی عائد کر سکتی تھی اور میکسیمم 17% جنرل سیلز ٹیکس عائد کر سکتی تھی، تو اس لیے اس سے زیادہ وہ قیمت بڑھا نہیں سکتے تھے، جبکہ عالمی منڈی میں جو قیمتیں ہیں وہ گزشتہ سال جو تھیں وہ تقریباً آپ نے دیکھا کہ وہ 58 جو ڈالر پر برینٹ تھیں، جو کہ یہ مئی میں جب ریسیشن آیا تو وہ کم ہو کے 37 ڈالر پہ چلی گئیں، اور اس وقت جو ہے وہ 41.35 ڈالر پر برینٹ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو قیمتیں ہیں یہ اس شرح سے یقیناً نہیں بڑھیں جس شرح سے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پہ ٹیکسز میں اضافہ کیا، لیکن اس میں ایک جو اہم بات جو اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اس سے زیادہ حکومت کے بس میں نہیں تھا کہ وہ یہ قیمتیں بڑھا سکتے، تو میکسیمم جتنا وہ بڑھا سکتے تھے انہوں نے یہ بڑھائی۔ آپ مزید اہم حقائق جاننے کے لیے AWC ایکسکلوسیوز کو سبسکرائب کریں اور اسٹے ان ٹچ۔ اللہ حافظ۔